પરમાત્મા પાસે પછી આ રીતે તપાવવાનું Ông ta nó ba yak ne shi tan wa me pari ông ayu da yak ne shi me dehi ông bachor da yak ne shi bachor me dehi ông agne yanve tanwa anantan aprano om me da me deva savita adadatu om me da me devi saraswati adadatu om me da me asmino deva vadada betuso om bhurva swaha viduvarenyam bhargo devasya dhimai dhiyo yo na prachodayat. Om Trambakam Yajamane Sugandhe Pushtivardanam Urvarupameva Vandanam